اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی تاریخ ولادت باسعادت سن 1360 ہجری مطابق 11 جولائی 1941 عیسوی بروز جمعہ حیدرآباد میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت الحاج شیخ شاہ محمد علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ والد ماجد کی طرف سے 22ویں پشت میں شیخ دکن حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی علیہ رحمہ سے اور 32ویں پشت سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ 32ویں پشت میں حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پوترے ہوتے ہیں۔ حضرت تاج بابا قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی قدر کی نگرانی میں نہایت ہی عمدگی سے ہوئی۔ ابتدائی تعلیم شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف سکول سینٹ جوزف میں ہوئی۔ گلبرگہ میں قیام پذیری کے بعد آپ شہر کے شورا افاق سکول MPHS سے بھی زیر طالب رہے۔ سن 1963 میں آپ نے 10ویں جماعت کے امتحانات میں امتیازی نشانات کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور انٹر کی تعلیم کے لیے آپ نے سن 1963 میں گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج گلبرگہ میں داخلہ لیا اور سن 1964 میں انٹر کے امتحانات میں بھی اعلیٰ نمبرات کے ساتھ کامیاب ہوئے اور اس کے بعد آپ نے سن 1967 میں گریجویشن کی تکمیل گورنمنٹ ڈگری کالج گلبرگہ سے اور پھر 1970 گورنمنٹ BED کالج سے BED کا امتحان پاس کیا۔ حضرت قبلہ نے قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، سلوک و تصوف کی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی قدر علیہ رحمہ سے حاصل فرمائی۔ آپ تمام تر علوم دینیہ عصری تعلیم سے بہرور ہے۔ بچپن سے ہی آپ صوم و صلات، ذکر و اذکار کے نہ صرف پابند رہے بلکہ سلوک و تصوف، عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، مجاہدہ و محاسبہ، مراقبہ و مشاہدہ کو اپنے والد گرامی کی نگرانی میں باضابطہ آپ نے معمول بنایا اور کڑے مجاہدے فرمائے، جنہیں دیکھ کر اکابر صوفیہ کے مجاہدوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ کی عبادت و ریاضت اور کڑے مجاہدوں کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی ارکان خانوادہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے، ولایت کے مکمل آثار و علامات موجود ہے۔ حضرت قبلہ نے اپنے عالم شباب کو کڑی عبادت و ریاضت میں گزارا۔ آپ نے اپنے والد گرامی قدر کے دست مبارک پر بیعت کی اور انہی کی خاص نگرانی و سرپرستی میں رہ کر سلوک کو طے فرمایا۔ تکمیل راہ سلوک کے بعد آپ کو اپنے والد نے نعمت خلافت سے نوازا اور پھر 1982 میں آپ نے ہین حیات سجادان عظام، مشائخ و علماء اکرام اور عمائدین شہر کی موجودگی میں بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ کے منصب پہ تولیت السجادگی پر آپ کو فائز فرمایا۔ تقریباً 4 دفعوں سے آپ بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ میں منصب تولیت السجادگی کے فرائض بحسن خوبی انجام دیتے آ رہے ہیں۔ ملک بھر کے مختلف ریاستوں میں آپ نے خانقاہ جنیدیہ کا قیام عمل میں لا کر خانقاہ نظام کو اور خانقاہی تعلیمات کو پوری کامیابی کے ساتھ ضعیفے اور پیرانہ ثانی میں بھی ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں موجود خانقاہ کا دورہ اور نہایت ہی عمدگی اور دلچسپی کے ساتھ بڑی ہی حکمت اور معاوضات کے ساتھ مریدین و متوسلین کے دینی و علمی، اخلاقی اور روحانی تربیت فرماتے۔ حضرت قبلہ اپنے ملفوظات کے ذریعے مریدین کو جہاں دینی اور شرعی احکام سے واقفیت کروایا ہے وہیں پر رموز طریقت و آثار حقیقت سے بھی آگاہ کرواتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کو دین اسلام پر مکمل عمل آوری کے لیے 3 مقامات مقدسات سے جڑا رہنا چاہیے، اور وہ 3 مقامات کیا ہے؟ پہلا مدرسہ، دوسرا مسجد، تیسرا خانقاہ۔
हुजूर वाला हजरत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुरीदीन सिलसिला और मिल्लत इस्लामिया को मदरसा, मस्जिद और खानखा के फैजान, हलावत ईमान और इस्लाम और कैफियत एहसान से सरफराज फरमाने के लिए खानखा जुनैदिया के तहत 10 से ज्यादा मदरसे, 50 से ज्यादा मसाजिद और 25 से ज्यादा खानखाओं क़याम अमल में लाया। यकीन हजरत क़िबला के कायम करदा मदारिस दीनिया के जरिए मुरीदीन सिलसिला व मिल्लत इस्लामिया को दरस ईमानियत और हजरत की ईमान पर तामीर करदा मसाजिद से दरस इस्लामिया और खानखाहों से एहसान के कैफियत हासिल हो रही है। हजरत ताज बाबा अलैहि रहमा ने अपने दौर सज्जादगी में बेशुमार तारीखी कारनामे अंजाम दिए। आपके दौर सज्जादगी का सबसे अजीम और तारीखी कारनामा बारगाह हजरत शेख दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह में हुजरे सलात अलन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करना। ये हुजरा सलात हिंदुस्तान का वो अव्वलीन हुजरा है जहाँ साल के 12 महीने और खाते नमाज के अलावा 24 घंटे पूरे तसलसल के साथ दुरूद खानी का एहतमाम हो रहा है। हजरत ताज बाबा ने जहां बेशुमार दीनी, खानखाही, मिल्ली और मजहबी खिदमत को अंजाम दी, वहीं पर बारगाह हजरत शेख दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हमजहत तरक्की के लिए अपनी ज़ाते गिरामी को वक्फ कर दिया था। आपके दौरे सज्जादगी में बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा में जो तामीरी काम अंजाम पाए हैं, शायद ही माजी करीब व बईद में कभी इस तरह के तामीरी काम अंजाम पाए हो। गुंबद मुबारक हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा की अस्ताकारी के अलावा अंदरूनी गुंबद निहायत उम्दगी और खूबसूरती के साथ ग्लास का काम और गुंबद मुबारक हजरत शेख मोहम्मद ओवैस मीर जुनैदी अलैहि रहमा की अस्ताकारी के काम के अलावा बारगाह हजरत शेख दक्कन अलैहि रहमा में निहायत खुशादा वसीओ अरीज समा खाने की तामीर, मस्जिद की मरम्मत और जदीद तर्ज पर तोसी के काम, उलूम दीनिया और इस्लामिया के तरवीज और शाद के लिए मदरसाए दीनिया सिराजुल उलूम का कायम और मदरसे के लिए जदीद तर्ज पर अजीम शान पैमाने पर इमारत की तामीर, उलूम असरी से मिल्लत इस्लामिया को आरास्ता करवाने के गर्ज से जीनियस इंग्लिश मीडियम स्कूल का क़याम, जश्न शेख दक्कन अलैहि रहमा के मौके पर हर साल गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम, ज़ायरीन और मुसाफिरीन के क़याम के लिए जदीद तर्ज पर गेस्ट हाउस की तामीर, लंगर खाने का नज़्म, दुरूस तसव्वुफ, कशफुल महजूब, मसनवी मौलाना रूम और इहियाए उलूम दीन का एहतमाम, हफ्तावारी और माहाना महफिले जिक्र का एहतमाम वगैरह शामिल है। दीन और रूहानियत से दूरी मादा परस्ती के पुराशुक दौर में, जबकि नाम निहाद सूफिया और पीरान तरीक़त ने खानखाही निज़ाम और तालीमात को पूरी तरह मुतासिर कर रखा था, मादा परस्ती के इस दौर में हजरत ताज बाबा जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने न सिर्फ अजीम शान पैमाने पर खानखाही निज़ाम का अहिया फरमाया, बल्कि उस हकीकी तसव्वुफ जिसको हजरत मारूफ खरखी, हजरत सिर सख्ती, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अजमाइन ने पेश फरमाया था, जिस तसव्वुफ की बुनियाद कुरान और सुन्नत पे कायम है, उसी हकीकी तसव्वुफ को हजरत क़िबला ने मुस्लिम मुआशरे में राइज फरमाया। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में आपने खानखाह जुनैदिया का कायम अमल में लाकर खानखाही निज़ाम, खानखाही तालीमात को पूरी कामयाबी, निहायत हुस्न खूबी के साथ आम फरमाया। ये हकीकत है कि हजरत ताज बाबा जैसी अजीमुल मर्तबा शख्सियतें सदियों में बहुत कम पैदा होती है। आपकी ज़ाते अक़दस से सिलसिला जुनैदिया को गैर मामूली शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। हिंदुस्तान भर ही नहीं बल्कि अख्ताए आलम में आपके लाखों मुरीदीन फैले हुए हैं। आपने इसे अपने खून जिगर से सींचा और अपने दामने आरिफाना से जिंदगी और ताबंदगी बख्शी। हजरत ताजुल मशाइख हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी अलैहि रहमा सज्जादा नशीन बारगाह हजरत शेख शाह मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल बाकमाल 12 मुहर्रमुल हराम की शब और 11 अगस्त की रात को तकरीबन 1:30 पर हुआ। आपकी नमाज जनाजा दूसरे दिन बरोज जुमा बाद नमाज जुमा खदीम ईदगाह बहिमनिया में अदा की गई। मौजूदा सज्जादा नशीन फर्जंदे अकबर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी ने हजरत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई।
ये ईदगाह मोहम्मद शाह बहिमनी की तामीर करदा ईदगाह है। इस ईदगाह में पहली मर्तबा ऐसी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और वहाँ पहली मर्तबा जुमे की नमाज अदा की गई और बाद नमाज जुमा लाखों की तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक रहे। एक मुहताक अंदाज के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा 2.5 लाख के करीब तक का मजमा नमाज जनाजा में शरीक रहा और ईदगाह अपने तंग दामानी का शिकवा करता हुआ नजर आ रहा था। यूं लगता था कि इंसानों के सरों का समंदर है जो ताहद्दे नजर सरों का समंदर नजर आ रहा था। शहर का कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिस रास्ते से नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए लोग खदीम ईदगाह ना पहुंच रहे हो। आपकी नमाज जनाजा में तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की और आपके आखिरी दीदार के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम का मजहबी नुमाइंदा शख्सियतों के अलावा हर कौम के अफराद आपके आखिरी दीदार के लिए खदीम ईदगाह बहिमनिया को पहुंच चुके थे और वहां से नमाज जनाजा की अदायगी के बाद बारगाह हजरत शेख दक्कन जब आपका जुलूस जनाजा निकला तो ऐसा लगता था कि खदीम ईदगाह बहिमनिया से जहां जहां गुजर होता वहां सरों का समंदर नजर आता और मुख्तसर से रास्ते को तय करने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगे। अवामुन्नास जनाजे के पास से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और जुलूस जनाजा में शरीक रहने के लिए चूंटियों की तरह एक दूसरे पर सबखत ले जा रहे थे और सरों का समंदर नजर आ रहा था। आपको बरोज जुमा बाद नमाज असर सुपुर्द लहद फरमा दिया। लाखों मुरीदैन और करोड़ों अकीदतमंदों को सोगवार करके हजरत ताजुल मशाइख हमेशा के लिए इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और ये आफ्ताब इल्म हिकमत आफ्ताब इल्म हमेशा के लिए इस उफूक के आलम से रूपोश हुआ। बखौल अल्लामा इकबाल दमे आरिफ नसीम सुबह दम है, इसी से रिशाए माना में नम है। अगर कोई शोएबाए मयस्सर शबानी से कलीमी 2 कदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।